একটু দোকানে আসলাম। সবাই ভালো আছো? ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার অবশ্যই করো। আজকে সারাদিনে কি করতেছি অল্প কিছু তুলে ধরবো, ঠিক আছে? আসলাম এই যে দোকানে আইছি, কিছু নেওয়ার জন্য নিয়েছিলাম। রে ভাই, কুড়ি টাকা কাটছিস না? 30 টাকা দিছিস না? 30 টাকা দিয়েছি। কাটছিস না? তো এই যে আমাকে রাজুর দোকানে আসলাম। তোমরা সবাই আসবা ভিডিও দেখে। কিরানা দোকান, বড় দোকান। লাইন লাগাতে আর এই যে কারেন্ট নাই অনেকদিন ধরে, কারেন্ট কেটে গেছে। ওই যে গাছ পড়ছিল, কারেন্ট কেটে গেছে। ওই যে আমার মাসি আইছে, দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কই কেটা? এই তো দেখতে পাবো তাই। এই যে মাসি ভাত খাতে খেতে চলে যাবে, তুমি তাই ভাবছো না? আমি এরকম করছি না, এমনি ব্লগ বানাচ্ছি। কি করছো? হয়তো বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো ধান বানাবো, আর ওই ভিডিওটা অল্প খালি দেখাবো তোমাকে, ঠিক আছে? তা সে পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো, কি দিয়ে কি করতে। আসো। আমি হচ্ছে দাদু, আর এই হচ্ছে আমার নাতি। এদিকে ঘুরো দাদা, আমার নাগা দাও। কি নাগা দেবা? নাগা নাগা, আমারটা নিউস্টিক নাগা দাও। নাগা দাও, পড়বে নাগা দাও। পড়বা। ওরে বাবা রে। হ্যাঁ, ও কত দূর হয়েছে কাজ? প্রায় করতেছি। ওহো, তা এই যে বর্ষা আসতেছে বলে সবাই করছে। আপনি আর কি করা যাবে, ওই জন্যই তো ঘর বানাবো, ভিডিও করে থাকছি তো। হ্যাঁ, ডেলি সারবা না। বানাবো না, দেখ সিঁড়িটা খারাপ। তুই কিছু কবি না? আমি কিছু এইটা কি কবো না। সাপলের মতন যাচ্ছে। তুমি সকালবেলা ভিডিও করার দরকার কি আসো খালি? ও রুকো, কেডা? এ দাও, কেডা আইছে একটু দেখছি। আয়। वो आम पब्लिक, वो बहुत गुस्सा होगा ना। ये क्या लाया? हाँ, कहाँ से हो? बोलो। काली मेला से। काली मेला से। हिंदी बात क्यों करते हो? हाँ, बेंगोली में बोलो ना। वो सब जाने मेरे को सब। এগুলো সব বিক্রি করতে আইছে। কত করে? 10 টাকা। 10 টাকা করে। তাই বর্ষা মাথায় চলে আইছো? वर्षा माता बारिश होगा ना। हाँ होगा। मौसम बहुत खराब हो गया हाँ, अभी। हो गया। कहाँ से हो? कौन सा देश है तुम्हारा? मथुरा। मथुरा हम वृंदावन। ससुरबाड़ी में रहता। हाँ मथुरा वृंदावन। तो जोर से बोलो, ये वीडियो हो रहा है। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अरे सब जाने मेरे को, तुम वीडियो करो चाहे। अरे वही बात नहीं है, ये थोड़ा एंजॉय के लिए ना। ये करो। इसलिए मेरा ससुरबाड़ी में रहता हूँ 68 में, ग्राम 75 में। घर पता, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है मेरा यहीं पे रहने। ना तुमको तो बहुत बार देखा है। ये क्या है? क्या है? इसके अंदर देखो। वो कुछ नहीं, ऊपर से हो कुछ नहीं। हाँ, ये 20 रुपया ना 10 रुपया रुपया। हर 10 बार रुपया। खाता हूँ 15 दिन के अंदर। जैसे खाबा ये लोग आसे डेली আসে আমাকে না ভালো লোক মথুরা বৃন্দাবন से। मैं तो नहीं रहने वाला हूँ, को यहाँ नाती आइसे खाबे। कौन सा? आगे ससीवाल की टोपी, ससीवाल की वीडोल कंपनी की, हाँ, हाँ। वही दुकान में 12 वर्ष से काम करता हूँ। हाँ, टेंशन नहीं है मेरे को कोई। टेंशन करो ना। कोई बात नहीं यार। पूरा लाइन वाला दुकान वाला मेरे को चुनता है। गांव वाला भी अभी साइकिल इतने लेता है, सब मुझे जानता है। मैं फुल कारीगर हूँ साइकिल का भी लगता है। हाँ, हमारा जाना पहचाना लोग तो हाँ, तो मैं का खराब बोला आपको ना। तुमको दुर्गा पूजा के पहले से भी तुमको बहुत बार देखा है। हाँ। हमारा गाँव मैं अभी आया, मतलब 2 सप्ताह ऊपर हो गया। 20 दिन के अंदर कम से कम 18 दिन के अंदर एक बार आता हूँ। बाड़ी जाচ্ছি, এই লোক আসে গ্রামে। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बम्बई लड्डू, हवाई मिठाई। हवाई मिठाई। बंगाली में क्या बोलते हैं इसको? वही तो बंगाली में बोलते हैं, सोन पापड़ी बोलते हैं। वो हिंदी में बोलते हैं गुड़िया के। हवाई, हाँ हवाई मिठाई बोलते हैं। हवाई मिठाई, हाँ 2-3 प्रकार का ये लोग पहले আসে। अरे एक ही बात है, कथा अलग ना है। तो
এখন বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি যায় ব্লগটা বেশি দূর হবে না, বাড়ি যায় ভাত খাবো, সেই সব ভিডিও দেখাবো না পরে। তো যে যে নতুন হয়েছো লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবা, আর ভিডিওটা জানি পুরো ভাইরাল হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ, ডেলি ডেলি ব্লগ আসবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, লাভ ইউ গাইস।